Wow, available. Wow. Na para bang tropa siya. Kuya, ba't ka naka-streamer mode? Ay, May pinagtataguan ka ba? hindi. Wala naman. Okay. Kami kasi may pinagtataguan kami. Mm-mm. Yung tropa naming isa. Ang pangalan ano? Pinagtataguan namin. Si Babes. Nagtatanggulan. Sige, nakata ko, Candy. Sama kasi ugali nun si Babes. Kaya ayaw namin sinasali-sali sa amin. Akala ko si Candy. Si Candy yun. Si Candy pala. Yo. Sabay. Uy! Ano? Potato fries. Potato fries. Ano? Saan galing Lods yung ano mo? IGN. Baka mahilig Cake rice. Sa fries. Sahod. Sahod, Ah. mismo. Yung bot. Cup. Ha? Joke lang. Rice. Ano potato? Potato aim, ganon? Hogo? No. Ay, Eh, no ano nga? pala eh. Ba't nauna ka kanina mategi sa porpor? Ay? Ewan. Ay, joke lang, Lods. Joke lang, Lods. Joke lang. Let's do this. Right? We can win this, guys. You can win this. Let's go. Destroy the objective. Trela. Oh, wala. Ito ba yan? Traded ka. May tank yung kanina. May-trade ka. We've lost the bomb. Oh! Likod na Granny's taas, 2F. Naka-SG yan, ingat. Dasada. Nice one. Ay, sayang. Nice work. Get ready for the next round. Potato fries. Sniper. Hindi, potato fries yan. Ginawa niya Guys, ng tingnan yung fries. score natin, no? Tingnan yung score natin. Destroy the objective. Oh, galing! We got the bomb. Period. Period, no? Lahat ng maambag. Period. Sana. Grabe talaga mag-hate. Nice one. Safe drill. Kung may tank. Tank na lang sa Sayang. Nag-big. Bakali. Budi. Iwan. Ano yung ilalim ng hotel? Ay! Nice one. Nice! Nice catch. Changing mag! Reloading? Andiyan na ba? Labas? Bomb dropped. Wow! Dumadrop siya! Bomb acquired. Period! Ikaw ba yan, Napindot ko lang yun. Kaya, Joke lang, be. Joke lang. Kita nga, dali. Mga hanggang plant. Oo, sige nga, oh. Ito, anong gusto Ano? mo? Oo, Mariano. Ilibre kita isang araw sa ano? Saan? Saan? 20...
24 ba yun? 24 to 3. Ay, Isang araw pusong lang. gulo. Isang araw. Isang araw lang. Naghangad ka pa. Lost Ewan ko the sa'yo, round. Mari. It's not over yet. Ready up. Hindi, kasi nakita ko na siya. Akala ko nagdiretso siya sa sa gas. Ewan ko sa'yo, Mari. Destroy the objective. Sorry. Tatanungin pa naman kita kung available ka sa mga dates na yun. Ang arte mo, Tens. Available ka ba, Mari? Yan. Kung papasa ka. Kaya, pasok mo, boy. Una ka. Ako na nga. Ay, pusang gala na dito sa Ay, Granis, bakit? guys. Oh, what the heck? Tumama yun. Granis, guys, ha? Last man standing. Finish it. Yan. No. Nice one, Flook. Tag dito. Tumitang. Meron ata sa mid na pick up dito, Oo nga sure. eh. Kita ko rin. Okay. So, hindi ko guni-guni. Wala na siya. Wala na. Mash. Ayun. Ayun na. Visit na. Nice try, Doxet. Ay, nako! Not over yet. Okay, Ready up. Bobo. Nice try. Try! Yani. Nice try yan. Mahirap lang talaga Destroy the maglaro ngayon. objective. Bomb acquired. Nandun pa, Pens. Bilis. Bakit? Nakapangit weather. Wala ka! Guys, nasa boxes na agad. Yes nila. Ilan yun, Pens? Sorry po, ma'am. Pasalo na sa 2F Hotel. Nice one. Nice one. Dali, isa dito. Dalawa ba, Pens? Yung Nasa blue isa, po, ah. Nasa hotel. Ay, Elwal pala. Sabi, Ano yun? bilis. Saan yung logs? Kaya siyempre. Nata. Nice one. Last guy. Can I plant? Go. The bomb has been planted. Right. Dito ako tututok. Sa blue. Ikaw ba yun, Flock? Ito na siya. It's all up to you Eto na. now. Finish the mission. Nice one. Alright. Nice work. Nice Ready beat. for the next round. Nice one po. Napakrouch siya. Kung di siya napakrouch yun, yari tayo. Defend the objectives. Malapit na po ba Binabahas. reset? Oo, Thursday. Parang. Oo, okay. No. Thursday or bukas. One. Kailan? Utang. Sa fountain ah. Hotel 2F. 2F. Guys, Hold lang. Hold lang. Nice one. Nice! Wow. Nice work. Get ready for the next round. Si Mari may ambag ano ngayon, period. Bomb spotted. Yes. Ganyan po talaga pag naka-coat. May buff. Mari, what if mag-coat ka lagi? Parang tama yung ano mo dyan. Oo, babe. Pigilan ka siguro. Game sense siya. Sayang. Nice one, Mari. Nasa planting site B. Planting na Enemy po. has dropped the bomb. On drop. One. P1. Drop. Ayun na po, Tito Bry. Nice. Yo, Nice. tumama. Get ready for the next round. Ay, Si humble. Tumalin lang. Ang random. Ito na. Kaya natin to, guys. Huwag na 3 magpahamon. kills ka lang. Ah.
ako, Mari, 6 kills ka, pero nasa taas ako. Paano nangyari yun? Latol ko. Latol. One. Dami dito sa P1, no? Thank you. Going A, Ah, going A. pushing A. Naka-manowar yan. Bomb spotted. Backdrop, Yes. Uy, nice one. B1. Saan ba? Saan yun, Mari? A po. A Sa po A. bang drop. Pero traded po kasi ako ni Doc, so hindi ko alam yung last guy. Ah, okay. Ay, hinaan mo yan. Wala po. Kilods. Ay na! Likod mo. Nice try! Lost Nice that try, round. nice It's not try. over yet. Ready up. Waling. Nice try. Nice try. Empty yun. Objective. Nice try nga. Si Pine. Ay! Hold A lang, hold. Statue statue. Dito na hotel. Dalawa. Ay. Sige, hold. Ow. Bakali. Sige. Ay, bakali isa. Holding A. Oh, shucks! Guys, traded ako. May naka-manowar dito sa You A. were the last one. Shame, sorry, Pen. Shame, Nice suit try. din. Lost that round. It's not over yet. Ready up. Guys, panalunin na natin to. Guys, may naka-manowar share ko lang. Magmamanowar din ako. Destroy the objective. Anip. We got the bomb. Huwag masyado nga mag-pick. Ano naman tower na yun? Gagalingan ko nga. Teka lang. Mag-hold yan Nice Nice shot, one. Saan yun? Dito, price. Si Paklong na yan. Saan yun? Isa sa pick up. Okay. Ahead glitch. Dre, huwag ka mag-pick, please. Sniper scope yung ano. UAV recon ready for deployment. Okay, last guy. UAV Go, online. set. Ito po. Live. Access. Magpa-plant Let's pa ako. go. Let's go. Period. Panalo na.